औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। इस वीडियो में हम जिन टॉपिक्स पे बात करेंगे वो कुछ इस तरह है। सबसे पहले स्टाम्प पेपर की हकीकत के बारे में, जो सोशल मीडिया पे कल से एक स्टाम्प पेपर बहुत सर्कुलेट कर रहा है, क्या ये स्टाम्प पेपर रियल है या फेक। दूसरा टॉपिक इंटरव्यू की तारीख यानी इंटरव्यू का डेट शीट। इस वीडियो के आखिर में हम बात करेंगे कि क्या फेल कैंडिडेट्स हैं जिनके मार्क्स टेस्ट में 50 से कम है, क्या वो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल यानी काबिल हैं, मतलब वो इंटरव्यू उनका भी इंटरव्यू होगा या नहीं। जी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टाम्प पेपर के बारे में। कल से सोशल मीडिया पर एक स्टाम्प पेपर है वो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रहा है। जो फेल कैंडिडेट्स हैं वो उसको कहते हैं कि ये रियल है, और जो पास कैंडिडेट्स हैं जो शॉर्ट लिस्टेड हैं और वो उसको फेक डिक्लेयर कर रहे हैं। तो अब देखें, स्टाम्प पेपर बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप किसी भी अपने ज़िले के कचहरी में चले जाएं, वहाँ एक नहीं 1000 स्टाम्प पेपर बना सकते हैं। तो स्टाम्प पेपर को बुनियाद पर आप पूरे टेस्ट को करप्शन ज़दा करार नहीं दे सकते कि भाई ये एक प्रूफ है। इसको आप प्रूफ के तौर पर, एक सबूत के तौर पर बिल्कुल भी आप पेश नहीं कर सकते। अब रही बात इस स्टाम्प पेपर की कि ये स्टाम्प पेपर फेक है या रियल है, इस हवाले से हमने जो अर्ज़ नवीस जो होते हैं, जो स्टाम्प पेपर लिखते हैं, स्टाम्प पेपर बनाते हैं, स्टाम्प पेपर जो बेचते हैं, जो इस कारोबार से, इस बिज़नेस से रिलेटेड है, उनसे हमने कांटेक्ट किया। तो उनके मुताबिक इस जो स्टाम्प पेपर है इसमें काफ़ी गलतियां हैं। उन्होंने काफ़ी इनके इस स्टाम्प पेपर की गलतियों को पॉइंट आउट किया। इनके जो मिस्टेक्स हैं, गलतियां थे, इनकी निशानदेही की। इस स्टाम्प पेपर के हकीकत के और तहकीकात के बारे में हमारा जो हेल्प किया है हफीज़ुल्लाह खान साहब ने, बहुत शुक्रिया सर आपका। उन्होंने क्योंकि हफीज़ुल्लाह साहब इस जो है स्टाम्प पेपर हुआ अर्ज़ नवीस का काम कर चुके हैं, तो उनको बेहतर मालूम था, तो इसलिए हमने उनसे इस हवाले से मदद लिया। तो उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प आउट किया, उनका बहुत हम मशकूर हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं सर, थैंक यू सो मच आपका। तो अब हम थोड़ा सा इस स्टाम्प पेपर पर नज़र डालेंगे। इसमें कुछ जो मिस्टेक्स हैं वो आप लोगों को थोड़ा सा पॉइंट आउट करना है। ये स्टाम्प पेपर किसी अर्ज़ नवीस ने नहीं लिखा है, क्योंकि इसमें वाज़ह गलतियां हैं। सबसे पहले लोरालाई के बाशिंदे अक्सर ख़तो किताबत में लाई नहीं लोरालाई लिखते हैं। चलें इसमें कुछ और मजीद मिस्टेक्स आपको बताते हैं। सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी, सिर्फ बहादुर खान यूनिवर्सिटी नहीं, महीने। अच्छा, दूसरा जो गलती है महीने नहीं महीने। अच्छा, इसमें आप लोग देख सकते हैं, इसमें जो लिखने वाले अल्फाजों की जो गलतियां हैं, यहाँ पर देखें, ये वही स्टाम्प पेपर है जो जिस पे लिखा हुआ है कि मैंने इतने पैसे दिए हुए हैं। अब देखो यहाँ पर ये इसको फुल ब्लैंक किया गया है, एडिटिंग के जरिए इसको फुल खाली किया गया है। अब यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपने मर्जी का कुछ भी स्टेटमेंट, कोई भी बयान लिख सकते हैं, और इसको सोशल मीडिया पर दे दें तो और सोशल मीडिया पे ऐसे फैल जाता है जैसे मतलब कोई भी फेक न्यूज़ होते हैं वो ज़्यादा फैल जाते हैं। अब इसी जो खाली स्टाम्प पेपर है, इस पे किसी पास उम्मीदवार ने अभी इस तरह का कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अब देखें, अब ये भी बिल्कुल रियल ही लगता है, उसी के जैसा है। उसमें पहले वाले स्टाम्प पेपर में अब वो किसी फेल वाले ने लिखा है, अब ये किसी पास वाले ने लिखा है, तो इन दोनों में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो स्टाम्प पेपर बनाना, स्टाम्प पेपर को प्रिंट आउट कर देना, ये इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। कोई इतना, आपको हजारों स्टाम्प पेपर हर किसी फोटो स्टेट पर मिल जाता है। तो इस बेस पर आप नहीं कह सकते कि इस स्टाम्प पेपर को बुनियाद रखकर आप ये नहीं कह सकते कि इन पोस्टों पर पैसों की बहुत ज्यादा हेर फेर हुई है। इस तरह का स्टाम्प पेपर बनाने के लिए आपको किसी फोटो स्टेट वाले के पास जाने की भी जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल में सिंपली इसको इस तरह साफ क्लियर करके इसके ऊपर आप उर्दू में तहरीर लिख सकते हैं अपने मर्जी का। तो ये जो स्टाम्प पेपर है ये 100% फेक है, इसमें रियलिटी, इसमें हकीकत की 1% भी कोई चांस नहीं है। अब देखिए, अगर ये स्टाम्प पेपर फेक है तो इसका ये मतलब नहीं कि इन पोस्टों पे करप्शन नहीं हुई है। इन पोस्टों पे करप्शन का होना या ना होना ये एक अलग बहस है, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं सिर्फ इस स्टाम्प पेपर के हकीकत के बारे में। इस वीडियो का जो दूसरा अहम टॉपिक है, इंटरव्यू के
تاریخ کے بارے میں. اس حوالے سے آپ لوگوں کے اکثر کمنٹس اور میسیجز آتے ہیں. تو اچھا ایک اور چیز, کائنڈلی آپ لوگوں کا جو بھی سوال ہے آپ لوگ کمنٹ میں, ویڈیو کے کمنٹ میں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. تو پرسنلی میسج کر کے پوچھنا, اور آپ لوگوں اگر تھوڑا سا بھی لیٹ جواب مل جائے تو آپ لوگ بہت ناراض ہو جاتے ہیں کہ سر آپ بہت لیٹ رپلائی کرتے ہیں. تو کائنڈلی اگر واٹس ایپ پہ میں آپ لوگوں کو رپلائی نہ کیا تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے. تو کوشش کریں آپ کا جو بھی سوال ہے تو آپ ویڈیو کے کمنٹ میں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں, تو اور وہاں پر انشاءاللہ واٹس ایپ سے زیادہ آپ کو فاسٹ رپلائی آپ کو ویڈیو کے کمنٹ میں مل جائے گا. انٹرویو کی جو تاریخ ہے ابھی تک اناؤنس نہیں ہوا ہے. گورنمنٹ نے جسٹ ایک اعلان کیا ہے, اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ انٹرویو لیا جائے گا, اور اس کا کمیٹی بھی بنا ہے, اور اس میں یہ بھی مینشن کیا ہے کہ یہ جو عمل ہے 3 منتھس میں کمپلیٹ ہو جائے گا. اب دیکھیں تقریباً 2 سے 3 ہفتے گزر چکے ہیں, ابھی تک انہوں نے انٹرویو کا جو تاریخ ہے, انٹرویو کا جو پروسیجر ہے کہ کس ٹائپ کا انٹرویو ہوگا, اس میں کس طرح کے سوالات پوچھے جائیں گے, تو اس حوالے سے انہوں نے ابھی تک کوئی اور نوٹیفیکیشن ہے ایشو نہیں کیا گیا. تو جیسے ہی انٹرویو کا جو ہے تاریخ کا اناؤنس کیا جائے گا انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر لازمی کریں گے. کل جو سی ایم صاحب وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا جو اسٹیٹمنٹ آیا تھا ایجوکیشن کی پوسٹوں کے بارے میں, اچھا ایک چیز ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اس وزیر اعلیٰ صاحب کا کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں اتنی زیادہ کرپشن ہو رہی ہے, کبھی انہوں نے کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ کا کوئی حال وال کوئی بھی ذکر تک نہیں کرتا, لیکن اپنے ہر پریس کانفرنس میں وہ ایجوکیشن کی پوسٹوں کو لازمی یاد کرتا ہے. چلیں اچھی بات ہے کہ ان کو ایجوکیشن کی بہت زیادہ فکر ہے, وہ بلوچستان کو تعلیم میں آگے دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا اس اسٹیٹمنٹ کے, کل والے اسٹیٹمنٹ کے بعد اب بہت سارے امیدوار ہیں, کینڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے ایس بی کے ٹیسٹ دیا تھا, اب وہ اس کنفیوژن کا شکار ہیں کہ اگر جو فیل ہیں کیا وہ بھی انٹرویو دینے کے لیے اہل ہیں, کیا ان کا بھی انٹرویو لیا جائے گا. تو اس کا سمپل اور سادہ سا جواب ہے کہ جو فیل ہیں وہ انٹرویو نہیں دیں گے. مطلب کہ جن کا جو نمبر ہے 50 سے کم مارکس والے, ان کا انٹرویو نہیں ہوگا, کیونکہ 50 سے کم والے ہیں وہ فیل ہیں. ٹھیک ہے, اب جو انٹرویو ہوگا وہ صرف اور صرف شارٹ لسٹڈ اور کوالیفائڈ کا. اب دیکھو شارٹ لسٹڈ تو مطلب کہ وہ ہیں جن کا پوسٹ کنفرم ہے, لیکن اب اگر انٹرویو ہوا تو ان کا پوسٹ بھی کنفرم نہیں ہوگا. اگر انٹرویو لیا گیا, انٹرویو کا تو انہوں نے ڈیسیشن لیا ہے لیکن تاریخ تو اناؤنس نہیں کیا ہے, تو اٹ مینز کہ جو شارٹ لسٹڈ ہے ابھی وہ سیکیور نہیں ہے, 100% سیکیور نہیں ہے. تو انٹرویو کے بعد ہی پتا چل جائے گا کہ یہ سلیکٹڈ ہیں یا ریجیکٹ ہو گئے ہیں. تو جو انٹرویو ہوگا وہ صرف اور صرف کوالیفائڈ اور شارٹ لسٹڈ کا ہوگا, فیل کینڈیڈیٹس کا کوئی انٹرویو نہیں ہوگا. اب جو شارٹ لسٹڈ اور کوالیفائڈ ہیں ان میں اکثر پروفیشنل ہے اور اکثر نان پروفیشنل بھی ہیں. اب اس میں پالیسی وہی ہوگا جو پہلے والا طریقہ کار ہے, یعنی پہلے ترجیح دیا جائے گا پروفیشنل کو, اس کے بعد نان پروفیشنل کو. ٹھیک ہے, طریقہ کار وہی ہوگا, لیکن انٹرویو دونوں کا ہوگا, پروفیشنل کا بھی ہوگا اور نان پروفیشنل کا بھی انٹرویو لیا جائے گا.